इति दैवन्तदो सप्तस्यतदैवैते दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरे तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे तिथिर्विष्णुस्तधावारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं चैव सर्वं विष्णुमयं जगत् ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीये प्रार्धे श्रीशिवेतवाराहकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तेकदेशान्तर्गत सौराष्ट्रप्रदेशे गोमत्याः पश्चिमदिग्भागे अमरेलीमण्डलान्तर्गत तथास्तु विद्यापीठप्राङ्गणे प्रेममन्दिरसमीपे यज्ञमण्डपस्थिते विक्रम संवत्सर श्री 2081 शाके 19 प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये वर्तमाने सिद्धार्थिनाम्नि संवत्सरे श्री सूर्य उत्तरायणे वर्षा ऋतौ महामांगल्यफलप्रदे मासोत्तमे मासे श्रावणमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्य दशम्यां शुभपुण्यतिथौ अद्य चन्द्रवासरे एवं गुणविशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ मुंबई इति शुभस्थानस्थितिवत काश्यपगोत्रस्य श्रीमन् हेतभाई चिमनलाल श्री टांक तस्य जन्मदिननिमित्ते एभिर्ब्राह्मणैः वा ऋषिकुमारैः द्वारा माध्यमेन अद्य दिने नित्यवैष्णवदेवयज्ञकर्म तथा च श्रीमद्भागवत महापुराणस्य कोऽपि एकाध्यायस्य यागाख्यं कर्महं करिष्ये तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु।